En este día, And as we enter into today, este fin de semana, or into this weekend, en que estamos tratando y hemos decidido que vamos a recordarnos de todos aquellos que han muerto por esa causa, where we've decided we're going to remember those that have died for this cause. porque es bien fácil olvidarnos la razón por la cual nos estamos reuniendo, Because it's very easy to forget the reason why we're getting together. la razón por la cual tenemos esta fiesta. The reason for why we honor this day. Para Celebrate. muchos se hace día de salir y hacer barbacoa, For many people, it's just a day to go out or have barbecue. o un día de estar fuera con su familia. A day to be together with your family. Pero es importante para nosotros But it is important for us tomar un momento para pararnos y honrar to stop and honor aquellos que hicieron posible nosotros tener la libertad que tenemos, to honor those that made it possible for us to have the liberty that we have. los que murieron para que nosotros podamos tener la libertad que tenemos en esta nación, Those that died so that we could have the freedoms that we have in this nation. murieron para que esta nación pudiera ser un lugar donde personas de todo el mundo vienen buscando oportunidad, They died so that this could be a nation where everyone from around the world comes to look for opportunity, tratando de escaparse de persecución, or trying to escape from persecution, tratando de escaparse de la presión y la falta de libertad que tienen. or to try to escape from pressures and oppression and the lack of freedoms in their other countries. Si miramos alrededor del mundo, If we see around the world, cristianos están siendo perseguidos y los están matando. Christians are being persecuted and they're being killed. Iglesias quemadas. Churches are being burnt down. Porque en su país, en esos países, Because in those countries, no hay libertad. there is no freedom. Gracias a Dios Thank God que nosotros tenemos libertad en este lugar. that we have freedoms in this place. Que nos podemos reunir para poder honrar y adorar al Dios que nos verdaderamente hizo libre. That we can get together to honor and celebrate the God that truly made us free. Nuestro versículo en esta mañana The verse from today es solamente un versículo, is one verse, pero habla volúmenes acerca de pararse firme por algo. but it speaks volumes about standing firm for something. Porque déjame decirle algo, iglesia. Because let me tell you something, church. Change for a change. Praise God. Amen. Nosotros We estamos parados sobre una verdad, are standing on a truth, y es que el rey nos hizo libre. which is that the kingdom has made us free. Y estamos honrando personas que se pararon por una causa. We're celebrating people that stood up for a cause. Y mirando Ezequiel capítulo 22, versículo 30, And looking to Ezekiel chapter 22, verse 30, la Biblia dice, y les voy a dar un momento para que lo busquen, Ezequiel capítulo 22, versículo 30. I want to give you a moment to look for it. It's in Ezekiel chapter 22, verse 30. La Biblia dice, busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. The Bible says, "And I sought for a man among them who should build up the wall and stand in the breach before me for the land, that I should not destroy it, but I found none." Nosotros tomamos este fin de semana para celebrar héroes, We take this weekend to celebrate heroes, héroes nacionales, national heroes, héroes militares. military heroes. Pero cuando miramos nosotros que estamos en el ejército de Dios, But when we look at, for those of us that are in the army of God, en la Biblia nos dice, Ezequiel nos dice, Ezekiel tells us que Dios está buscando también una persona que quiera ser héroe. that God is looking for those that want to be heroes. Dios está buscando una persona que se va a parar por lo que es correcto, que se va a parar por la palabra de Dios y que va a decir, heme aquí. God is looking for people that are going to stand for what's correct, for the word of God, and who's going to say, "Here I am." En el tiempo de este pasaje, In the time of this el passage, pueblo de Israel se había tornado del Dios. the people of God had turned away from God. Se había convertido en un pueblo de pecado y libertinaje. And they had become a people of sin and sin. That'll work. Ellos habían gozado de libertad y paz siempre y cuando estaban bajo lo que como Dios quería que ellos sí fueran. They had enjoyed freedoms and peace as long as they were living the way God had asked them to. Pero al ellos empezar a vivir una vida de pecado, But as they began to live this life of sin, al ellos empezar a vivir una vida de libertinaje, una vida
descontrolada. as they began to live a life that was out of control. Dios estaba buscando a alguien que se parara en la brecha. God was looking for a man, someone to stand in the breach. Gracias a Dios que en esta nación Thank God that in this nation hemos tenido personas que han decidido pararse en la brecha para libertad y lo que es correcto. we have had people that were decided to stand in the gap for those of freedoms and the things that are correct. En la declaración de independencia In the Declaration of Independence, escribieron: they wrote, mantenemos que estas verdades son autoevidentes, we hold that these truths are self-evident, que todo hombre son creados iguales that every man is created equal y dado por su creador, and given by their creator con ciertos derechos que no se le puede quitar. certain rights that cannot be taken away from Y them. en ello está la vida, And of those are life la libertad and liberty y el poder perseguir el gozo. and the power to the pursuit of happiness. I took a long time to translate that, bro. Dios le ha dado al pueblo de Israel God has given the people of Israel libertad de su esclavitud en Egipto. freedom from their slavery in Egypt. Lo había traído a través del desierto a la tierra que estaba fluyendo de leche y miel. He had brought them through the desert into the land that was flowing with milk and honey. Y ellos habían desperdiciado la libertad y la bendición que Dios le ha dado. And they had wasted away the freedoms and the blessings that God had given them. Y nadie estaba dispuesto And no one was willing a pararse en la brecha. to stand in the gap. Como resultado de esto, And as a result of this, la nación de Israel the nation of y Israel Judá and Judah fueron derribados were destroyed. y terminaron en exilio en otras naciones. And their end result was they were exiled to other nations. Y esto sucedió porque no había nadie que se parara en la brecha. And this all happened because there was no one willing to stand in the gap. Y déjame decirle algo, iglesia. Let me tell you something, church. Es tiempo que nosotros, It's time for us, como pueblo de Dios, as a people of God, hagamos la decisión to make the que nos decision vamos a parar en la brecha. that we will stand in the gap. Que aunque el mundo esté completamente corrompido, That even if the whole world is corrupt, nosotros nos vamos a parar sobre la verdad que todavía existe un Dios. we are going to stand on the truth Que that there is todavía still a existe un God, Dios santo. a holy Que God, todavía existe un Dios poderoso. a powerful Que God. todavía existe un Dios que es sanador. There is still a God that heals Salvador, and saves redentor, and redeems. Come on, que todavía existe un Dios que ama a la gente. That there is still a God that Un loves Dios que people. quiere hacer una diferencia para la vida de la gente. A God that wants to make a difference in the Que life se of vaya a people. parar contra la ola del mundo. Someone that's going to stand against the Contra la wave ola of the del world. relativismo. When the wave is of Mientras la relativism, brecha entre la voluntad de Dios y la cultura se va haciendo más grande. while the gap becomes between God and culture is getting Que hay greater, gente que se van a caer de rodillas. those Come people on, promise to somebody. get on their Y knees van a decir, Señor, and are going to say, yo Lord, me voy a parar en la brecha. I'll stand in the gap. Yo voy a hacer luz en medio de las tinieblas. I'll be light in the Yo he darkness. decidido que voy a ser sal de la tierra. I've decided to be salt Yo he of the earth. decidido que voy a ser voz en la wilderness. I decided that I will be the el voice desierto. in the wilderness. Come on, somebody. Amen. Como nación, And as a nation, los Estados Unidos está perdiendo su herencia cristiana. the United States is losing its Christian heritage. Si no tenemos personas If we don't have people que hagan la decisión de pararse en la brecha that make that decision to y stand in the gap pelear por la fe, and fight for the faith, nuestro futuro está en peligro. our future is in danger. El 9 de marzo On March 9th del 2008, of 2008, nuestro presidente dijo, our president said, ya no somos una nación cristiana. we are no longer a Christian nation. Él dijo que somos una nación de judíos, He said we are a nation of Jews hindús, and Hindus de musulmanes, and Muslim y people. siguió por ahí. And he continued on from there. Y él está correcto en señalar de que somos una nación diversa. And he is correct in signaling out that we are a diverse nation. Él está correcto en decir que somos una nación en que no hay persecución o no debe de haber persecución religiosa. He is correct in trying to make a point that there is no persecution, nor should there be any religious persecution. I hope nobody minds that I get a little American on this Memorial Day weekend. Espero que no se molesten si me siento muy americano en este día.
Pero nosotros estamos fundados sobre principios bíblicos. But we truly are founded on Christian principles. Nosotros estamos fundados sobre principios de libertad de religión que lo buscaron y lo encontraron en la palabra de Dios. We are found on religious freedoms that was founded on the Bible. Si vamos al principio, If we go to the beginning, dice que somos creados. Come on, it says that we are y created que nuestras libertades son dadas por nuestro creador. and that our freedoms are given by our Creator. Y la realidad es que nosotros estamos tan envueltos y queremos tanto no ofender a nadie, And we're so involved in trying to not offend people que dejamos que nuestra fe sea pisoteada bajo la máscara de tolerancia. that we allow our faith to be kicked around under the mask of tolerance. Pero déjame decirle algo, But let me tell you y something, no les va a gustar a alguno lo que voy a decir. and some of you may not like what I'm La going to say. palabra de Dios es ofensiva. The Word of God is offensive. La realidad de la palabra de Dios es ofensiva. The truth of the Word of God is offensive. Es ofensiva al pecado. It's offensive to sin. Es ofensiva a las personas que no quieren ver la verdad. It's Come on. offensive to the person Es that doesn't want to see the ofensiva a la truth. fuerza del diablo y del mundo. It's offensive to the powers of the enemy in the Y world. nosotros somos llamados And we are como called, iglesia, like a church, pararnos en la to brecha stand in the y gap decir que somos hijos de and Dios. say that we are children of Somos God. embajadores de Cristo. We are ambassadors of Y Christ. aunque yo tengo ciudadanía americana o de donde sea mi ciudadanía, And even though I may have American citizenship or anywhere else, mi ciudadanía eterna es del cielo. my eternal citizenship is in Come heaven. on, y yo me paro sobre las verdades de la palabra de Dios. And I'm standing on the truth of the Word of Y yo God. veo al mundo como Dios ve al mundo. And I want to see the world the way God Y sees the yo voy a world. hablar como como Jesús habló. And I want to speak the way Y Jesus yo voy a spoke. actuar como Jesús actuó. And I'm going to act like Jesus Y acted. la verdad es la verdad. And the truth is the Y truth. la palabra es la palabra. And the Word is the Y Word. es tiempo que no mantengamos silencio, And it's time to not be silent, sino que nos paremos firme a decir, heme aquí, hijo de Dios, parado en la brecha. but that we may stand up and say, I am a child of God and I'm standing in the gap. Porque yo tengo la solución para los problemas sociales. Come Because on, I have somebody. the solution for social issues. Yo tengo la solución para la tormenta de divorcio. I have the solution for the storm of divorce. Yo tengo la solución para los problemas económicos. I have the solution for economic Yo problems. tengo la solución para las familias divididas. I have the solution for divided Yo families. tengo la solución para el crimen. I have the solution for crime. Yo tengo la solución para la decadencia moral de nuestra nación. I have the solution for the moral Se decadence llama that's going on in the Cristo. world. It's called Se Christ. llama palabra de Dios. It's called the Word of Se llama God. el Espíritu Santo. It's called the Holy Y he aquí Spirit. yo voy a decir la verdad aunque nadie quiera escucharlo. And I'm going to say the truth even if Aunque nobody yo wants sea to una hear voz it. solitaria en el desierto. Even if I'm going to be the Yo voy a lonely voice in the proclamar la desert. realidad del Rey de Reyes. I'm gonna proclaim the Yo voy truth a proclamar la realidad del Señor de Of the señores. King of Kings and Lord of Lords. Porque yo quiero hacer una diferencia Because en I mi want to mundo. make a difference in my world. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, el apóstol Pedro, the Apostle Peter nos dice cómo ser héroes. tells us how to become heroes. Nos explica cómo pararnos en la brecha. And he explains how to stand in the gap. Cómo verdaderamente ser modelos del fe cristiano y estar preparados para defender nuestra fe. And how to be true models of the Christian faith and how to prepare ourselves to defend our faith. Primera de Pedro capítulo 3, In the book of 1 Peter chapter 3 del versículo 13 al 17. from verses 13 to 17. Pedro comienza este capítulo dando instrucciones a las esposas y a los esposos. Peter begins this chapter by giving instructions to husbands and wives, Es una conferencia para otro día. which is a conference for another day. Pero entonces él comienza a dar instrucciones a todos los cristianos sobre cómo pararnos en la brecha. But then he gives instructions to all Christians about how to stand in the gap. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros sigues el bien? Now, who is there to harm you if you are zealous for what is good? Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. But even if you should suffer for the righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled, but in your hearts honor Christ. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. In your hearts honor Christ the Lord as holy. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Tened
buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Yet do it with gentleness and respect, having a good conscience, so that when you are slandered, those who revile you, your good behavior in Christ. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. May be put to shame, for it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than doing evil. Pedro nos dice que tenemos que tener valentía. Peter tells us that we have to have courage. En el versículo 14 dice que no debemos de tener miedo de los que no creen, In verse 14, it says we should not be afraid of those that are giving us trouble, sino estar fuerte, but be strong, tener valentía. have courage. Entonces en el versículo 15 él llega al corazón del asunto. And in verse 15, we see that he gets to the root of the issue. Cuando dice al contrario, santificar a Dios, el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. He says in that verse, in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. Siempre estar preparados para defender la fe. Always being ready to defend the faith. Siempre preparados para explicar nuestra fe. Always prepared to explain our faith. Siempre estar listos para compartir con cualquier persona la esperanza que tenemos. Always ready to share with anyone the hope that we have. Decirle al mundo de Cristo. And to tell the world of Christ. Un niño en su clase de kinder There was a child in kindergarten estaba dibujando un retrato. that was drawing a picture. Su maestra le preguntó, ¿qué estás haciendo? And his teacher asked him, what are you doing? Y él dijo, estoy dibujando un retrato de Dios. And he said, I'm drawing a picture of God. La maestra le dice, pero nadie sabe cómo Dios se parece. And the teacher said, well, nobody knows what God looks like. Y él le respondió, espera hasta que termine este retrato. He said, and he responded, wait until I'm done with this picture. Debemos de compartir el evangelio. We should share the gospel. Tenemos que ver al mundo como Dios ve al mundo. We have to see the world the way that God sees the world. Estuvimos hablando el jueves We were speaking on Thursday en el estudio, in our study que muchos se los perdieron. that many of you missed. No voy a llamar a nadie por nombre, I'm not going to call you by name, pero se perdieron un estudio. but you missed the study. Y estuvimos hablando de nosotros, definitivamente tenemos que abrazar y alinearnos con el mandato misionero que hay en nosotros. But we were speaking about how we have to embrace and we really have to align ourselves with the missionary calling that God has for us. Tenemos que ver al mundo como Dios ve al mundo. We have to see the world like God sees the world. Pablo dice, ser imitadores de mí como yo soy de Jesucristo. Paul says, be imitators of me as I am of Christ. La Biblia dice, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. The Bible says that I no longer live, but Christ lives in me. Y nosotros somos bien rápidos a poder cantar, my life is not my own. We're quick to sing that song, mi vida no es la mía. Pero estamos verdaderamente viviendo una vida completamente entregado a Dios. But are we truly living a life, willing to live a life that's completely surrendered to God? Hemos estado hablando esta semana acerca de estar lleno del Espíritu de Dios. We've been speaking this past few weeks about being filled with the Holy Hemos Spirit estado hablando acerca del poder pentecostal. and of the Pentecostal power. Y déjame decirle algo. And let me tell you something. Yo cuando estaba preparando este mensaje, When I was preparing this message, yo le dije al Señor, I said, look, I said to the Lord, son 3 semanas ya. it's 3 weeks, Lord. Yo por tercera vez voy a estar hablando de lo mismo. Again, I'm going to be speaking about the same thing. Pero la realidad es But the reality is que eso es la fundación y el fundamento de todo lo que nosotros estamos viviendo. that this is the foundation of everything that we are Y es living. necesario nosotros verdaderamente entender And it is necessary for us to truly understand que si no estamos llenos del Espíritu Santo, that if we are not filled with the Holy si Spirit, no estamos abrazados del llamado de Dios para nosotros, and if we're not embracing the calling of God for our entonces es lives, imposible amar a todo el mundo. then it is impossible to love everyone. Es imposible mostrar el amor de Dios. It's impossible to show them God's Es love. imposible verdaderamente adorar a Dios. It's impossible to truly worship God. Nunca vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. And we're never going to receive everything God has for us. Porque la Biblia nos habla de los diezmos y las ofrendas. Because the Bible speaks to us about offerings and Dios tithes. dice, probadme en esto. And God says, try me A in ver this. si no abro la ventana de los cielos y derramo bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Test me and see that I don't open the windows of heaven so that the blessing pours out so that Pero overabundance. la mente humana no capta
capta eso. But the human mind just doesn't capture that. Eso es algo que solamente uno puede entender cuando verdaderamente está diciéndole al Señor, Señor, someto mi voluntad a tu voluntad. It's something you can only understand when you truly say, Lord, I surrender my will Someto to mi your will. entendimiento a tu entendimiento. My understanding, I surrender to your Someto understanding. mis planes a tus planes. My plans to your plans. Someto mis sueños a los sueños que tú tienes para mí. My dreams, I surrender to the dreams that you have for me. Todo lo que soy, todo lo que tengo, Everything I am, everything I todo lo have, que espero, everything I hope todo for, lo que he de tener everything that I would have es tuyo. is yours. Porque lo he recibido por tu gracia. Because I've received it by Lo your he grace, recibido por tu bondad. not by and by your goodness. Así que verdaderamente, Señor, So Lord, mi vida tuya es. truly my life is Mi vida yours. tuya es. My life is truly yours. Y tenemos que abrazarnos. And we have to embrace. Tenemos que abrazarnos del llamado de Dios para nosotros. We have to hold on to that calling El that God has llamado for us. misionero. The missionary calling. El llamado de ser misionero en mi hogar. The calling to be a missionary in my home. El llamado de ser misionero en mi trabajo, en la escuela. And in my job and in my school. Esta va a ser una iglesia misionera, te lo estoy This diciendo. is going to be a missionary church. I'm telling Porque you. cada uno de nosotros somos llamados a ser Because misioneros. every one of us is called to be a missionary. Quizás lo he dicho, quizás no en África, Maybe not in Africa, pero definitivamente en Flushing Meadow Park. but Come on. definitely in Flushing Meadows Park. Quizás no en Ecuador, pero definitivamente en Main Street. Maybe not in Ecuador, but definitely Main Street. Come on, quizás no en Argentina, pero definitivamente en el tren 7. Maybe not in Argentina, but definitely on the 7 train. Yo soy llamado a ser I misionero am de called Dios. to be a missionary of God. Dios nos ha llamado a pararnos en la brecha. God has called us to stand in the gap. Nosotros tenemos We have to que modelar model el carácter de Dios. the character of God. Tenemos que amar a nuestro prójimo We have to love our neighbor como Dios nos amó a the nosotros. same way that God loved us, Un amor incondicional. with an unconditional love. Amarte aunque no me dé la gana. Love you even if I don't feel like it. Come on. Estuve hablando el jueves y hablé con una joven que me hizo una pregunta. I was speaking on Thursday to a young girl that asked a question. Y la realidad es que yo no voy a querer a todo el mundo. The reality is I'm not gonna like everyone. Hay personas que su carácter y mi carácter no se van a llevar. There are people whose character conflicts with my character. Y la mente humana dice, pero ¿cómo yo voy a amar a una persona que no quiero? And the human mind says, well, how am I gonna love someone that I don't even like? Las personas cada vez que ellos me hablan vienen con una repugnancia. Every time that they speak to me, they see I'm They repelled. come they're obnoxious. Okay, they're obnoxious. I got you. Amen. Las personas que hablan detrás de mi espalda. People that speak behind my back. Las personas que me tratan mal. People that treat me wrong. Personas que me abusan. People that abuse me. Personas que no me respetan. People that don't respect me. Personas que por más bueno que yo haga, ellos siempre me tratan como de desprecio. People that no matter how good I treat them, they're always mistreating me. La pregunta en mi hogar The question in my home siempre es, is always, ¿qué haría Jesús? what would Jesus do? ¿Qué diría Jesús? What would Jesus say? Les voy a decir algo, I'm going to tell you something. algo controversial, Something that's controversial. que lo dije el jueves. And I said it on Thursday. Jesús estaba en la cruz, Jesus was on the cross, sufriendo la muerte más dolorosa posible, suffering the most painful death possible, mirando a una multitud looking at a multitude que se burlaban de él, that was laughing at him, que se estaban gozando de su that sufrimiento, were enjoying his suffering, que lo habían mandado a la cruz, the people that have caused him to go to the cross, que estaban diciendo crucifíquenle, that were screaming, crucify y him. ahora en la cruz se estaban burlando y riéndose de él. And now while on the cross, they were laughing and mocking him. Yo estoy seguro I am sure que como Jesús era completamente humano, that because Jesus was truly 100% human, en ese momento in that moment, Jesús no quería a esa gente. Jesus didn't like those people. Porque un humano, Because as a human, a menos que no sea masoquista, unless you're someone that likes pain, a masochist, no le gusta que la gente esté hablando mal de ellos, no one likes when people talk badly about them. abusándole, No one likes to be abused, causándole dolor. to be caused pain. Pero a pesar de su sufrimiento, But even though he was suffering, mirando a las personas que eran la razón por la cual él estaba sufriendo, looking at the people that were the reason for why he was suffering, Jesús dijo, Jesus said, Señor,
Lord, perdónalos. forgive them. No saben lo que hacen. They know not what they do. Pidiendo perdón y amando a las personas que lo enviaron a la cruz. Asking for forgiveness and loving the people that send them to the cross. Y nosotros no queremos amar a nuestro prójimo porque nos miró mal el domingo. And we don't want to love our neighbor because they gave us a dirty look on Sunday. Porque hablaron mal de mí. Because they spoke badly about me. Porque estaban chismeando y me dijeron algo de mí. Because they were gossiping and they said something about me. Porque me faltaron respeto. Because they didn't respect me. En esos momentos, In those moments, piensa como Jesús pensó. think like Jesus thought. ¿Qué diría Jesús? What would Jesus ¿Cómo say? actuara Jesús? How would ¿Cómo Jesus actuaría act? Jesús? How would Jesus act? Porque nosotros somos llamados a amar como Jesús amó. Because we are called to love like Jesus loved. Y por más repugnante que tú seas, And no matter how obnoxious you are, si veo una necesidad en tu vida, if I see a need in your life, como hijo de Dios, as a child of God, sigue siendo mi hermano you are still my brother. y tengo que suplir esa And I necesidad. have to fulfill that need. En mi casa, In my home, en mi familia, in my family, mi hermana y my sister and I, yo quiero esa, oh my God, I was going to say esa muchacha, but you're too old for that now. Yo amo a mi hermana, I love my sister un amor incondicional. with an unconditional love. Nosotros no siempre nos llevamos. But we don't always get along. A veces nosotros peleamos. Sometimes we fight. En nuestra juventud nos levantamos la voz a veces y nos faltamos el respeto como hermanos peleando. When we were younger, we used to raise our voices at each other and we didn't respect each other Pero por más coraje que yo tuviera con ella, when we fought at times. But no matter how angry I was with her, Dios guarde a la persona que hable de mi hermana o que haga algo a mi hermana. heaven forbid that anybody would speak badly about her or do something badly against her. Cuando yo era más joven, yo decía, se me olvida que soy cristiano, se me olvida la salvación porque esa es mi hermana. When he was younger, he used to say, I'll forget that I'm a Christian, I forget salvation, that's my sister. Ahora yo digo, yo soy hijo de Dios, profeta del Señor, y como Eliseo mandó maldiciones sobre la gente, prepárate. Now I say I'm a child of God and a prophet of God like Elisha who sent something against people. It was a Prepare curse. It's yourself, okay. a You can curse. say curse. It's all right. Nosotros somos familia. We are family. Somos hermanos y hermanas en Cristo. We are brothers and sisters in Christ. Quiere decir Which means que aunque no nos llevemos, that even if we don't get along, cuando hay necesidad, when there is a need, somos familia we are y family. nos defendemos And we defend y nos each other. protegemos And we protect each y nos other. amamos And we love each y nos other. comprendemos. And we understand each other. Porque si estamos peleando mi hermana y yo, Because if we're fighting, my y sister ella and tiene una I, necesidad, and she still has a o need, ella está en dolor o está sufriendo, or she's suffering or in se me pain, olvida que estamos I peleando. forget that we're fighting. Se me olvida que estamos molestos el uno con el otro. I forget that we're in a Y problem. estoy ahí por ella porque es mi hermana. And I'm there for her because she's my sister. Eso es sangre de carne. That's blood ¿Qué más nosotros que somos hermanos bajo la sangre eterna del Señor Jesucristo? of the flesh. But what about us that are united with the blood of Jesus Christ? Tenemos que pararnos en la brecha los unos por los otros. We have to stand in the gap one for another. Y no solamente por nosotros, And not just for each other. sino que tenemos que mostrarle el amor de Dios para el mundo. But we also have to demonstrate God's love to the world. Tenemos que decir que quizás no aceptamos lo que están haciendo, And say that maybe we don't accept what they're doing. porque el pecado sigue siendo pecado. Because sin is still sin. Pero nosotros le mostramos al mundo amor incondicional. But we will demonstrate to the world an unconditional love. Cuando Dios mira al mundo When God sees the world y él ve pecado, and he sees sin, él lo que ve son ovejas que están bajo las cadenas del pecado. what he sees is sheep that are trapped by the traps of sin. Y él los ama. And he loves them Y still. lo que quiere ver es que ellos puedan recibir libertad. And what he wants for them is to be La free from libertad que those viene chains. por la sangre. The freedom that comes from La the blood. libertad que viene solamente de parte del amor de Dios. Freedom that comes from the love of God Y es only. nuestra misión como And it creyentes is our mission as believers mostrarle amor al mundo. to demonstrate that love Es to the nuestra world. misión decirle al mundo It is our mission que to Dios tell the les world ama. that God Y loves no them. con palabras, con nuestras And not with acciones. just words, but with our actions. Mira el versículo 17. Look at verse 17. Mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. Las fuerzas militares, as the worship team comes back, Military forces se paran en la brecha por nuestras libertades aquí en este país. stand in the gap for our freedoms here in this country. Nosotros como hijos de Dios And we as children of God somos llamados a pararnos en la brecha are called to stand in the gap para nuestra fe for our faith, y para la expansión del reino. for the expansion of the kingdom. Si mi ciudadanía es del cielo, If my citizenship belongs to heaven, entonces es mi responsabilidad then it is my responsibility ser representante del reino. to be a representative of the kingdom. Mi estadística favorita, My favorite statistic, y es una estadística que no es buena, it's not a good statistic, pero para mí me trae a la mente cuánta oportunidad tenemos nosotros como hijos de Dios. but for me, the statistic reminds me, it brings to mind all of the opportunities we have as children of God. Yo creo que ustedes me van a escuchar decir esto en los próximos 15 años, 20 años, miles de veces. I think in the next 15, 20 years, you're going to hear me say this thousands of times. 82%. 82%. 82%. 82%. 82% de las personas que nunca han entrado a la casa de Dios. 82% of people that have never entered a church. 82% de todas las personas que nunca han escuchado la voz de Dios hablado, predicada en una iglesia evangélica. 82% of people have never heard the voice of God preached in a church, in an evangelical church. Dicen, And they say, 82% of the people who have never been in a Christian church say que ellos no han ido a una iglesia that they've not gone to the church simplemente porque nadie en su mundo simply because no one in their world le ha invitado. has invited them. Piensa eso. Think about that. Piensa en todas las personas que están en tu mundo de influencia. Think about all of the people that are in your world of influence, Los que viven en tu edificio. the people that live in your building, Las personas que son parte de su familia. the people that are part of your family, Sus compañeros de trabajo. or your coworkers, Sus compañeros de clase. or your classmates. 82% 82% vendrían a la casa de Dios would come to church si simplemente una persona en su mundo if simply one person in their world les tendiera una invitación. would invite them. ¿Somos nosotros verdaderamente hijos de Dios? Are we truly children of God? ¿Estamos nosotros viviendo el propósito por la cual nos hemos recibido esta salvación tan grande? Are we truly living out the purpose as to why we've received this great salvation? Si podemos pasar 7 días If we could spend 7 days sin presentar, sin decirle a alguien algo de lo que Dios ha hecho por nosotros, without sharing with someone something that God has done for us, yo me pregunto, I ask myself, ¿estamos verdaderamente viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos? are we truly living the way that God wants us to live? Porque no es solamente tratar de evitar el pecado, Because it's not just about trying to avoid sin. es compartir con un mundo que necesita tanto It's also about sharing with a world that needs so badly lo que nosotros tenemos. what we already have. Jesús dijo, Jesus said, y con esto voy a terminar. and with this we finish. Cuando le preguntaron cuál de los mandamientos era el mayor mandamiento, When they asked him, what of the commandments is the greatest one? él dijo amar a Dios He said, love God con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón. with all of your strength, your heart, and your soul. Y dijo que el segundo es semejante al primero. And he said the second one is similar to this. Amar a tu prójimo To love your neighbor como a ti mismo. as if with yourself. Y si verdaderamente amas a tu prójimo como a ti mismo, And if you truly love your neighbor like yourself, ¿lo quieres ver en necesidad?
Do you want to see him in a need? ¿Lo quiere ver faltándole el amor y la gracia y el gozo y la paz de Dios? Do you want to see them living without the love and the grace and the peace of God? Yo siempre he dicho, I've always said, si estuviera yo en su situación, if I was in their situation, ¿qué quisiera yo que alguien hiciera por mí? what is it that I would want someone to do for me? Amar a tu prójimo Love your neighbor como a ti mismo. like yourself. Mañana, Tomorrow, mientras estamos celebrando el día memorial while we're celebrating Memorial Day, y honrando todos aquellos que se pararon en la brecha and we're honoring those that stood in the gap para traer y defender libertad para aquellos que lo necesitaban. to bring us and to defend the freedom to those that needed it. Pregúntese a sí mismo, Ask yourself, ¿estoy yo parado en la brecha am I standing in the gap y llevando la libertad and taking the freedom a aquellos que lo necesitan? to those that need it? Él lo hizo por mí, He did it for me. sin que yo lo merecía. Without me deserving it, Él lo hizo por mí He did it for me. y Él me ha llamado a mí And He has called me a llevar ese amor al mundo. to take this love to the world. Vamos vamos a tener en memoria Let us also have in memory el que lo hizo por nosotros the one that did it for us y honrarlo a Él and honor Him llevando su mensaje al mundo. by taking His message to the world. Vamos a estar de pies. Let's stand to our feet.